Langsung nanti cover kau tuh, anu lo itu kan universitas mati ini cover kau tuh orang kah? By election 정권이 자르당 보르도르니 비제피닝에 바타이나이 하스리 먼저크라 에바 비제피 프로데스 니카스코 덕tor 마리샤 정권의 아이문거 앙커작다고 By election 정권이 자르당 보르도르니 비제피닝에 바타이나이 하스리 먼저 어그라 에바 하스리 비제피 프로데스 니카스코 덕tor 마리샤 샤랑샬로 보마그라 콜 아그루니 산티파라 암스에 넉넉 타게 정말 아와이카 লগে মঞ্চকা মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল প্রনিকম নিমিয় দিবক মজুমদার চারনং বিজেপি মন্ডল কাসকো সঞ্জয় শাহ ২৯ নং ওয়ার্ডনি কাউন্সিলর রত্না দত্ত কবে কবনি আদর এরকম সব তো আমার নিজের পাড়া তো খুবই আনন্দ লাগছে সবার সাথে অনেকদিন বাদে মানে ডোর টু ডোর দেখা হচ্ছে তো যেহেতু আমি এই পাড়ার সন্তান এবং আমি ক্লাবেরও সেক্রেটারি ছিলাম দীর্ঘ সময় ধরে সভাপতিও ছিলাম তো সবই আমার সবার সাথে আমার পরিচয় আছে তো সারা তো আপনারা নিজেরাও দেখেছেন কিভাবে বিপুল সারা পাচ্ছি এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টির অর্থাৎ আমি যেহেতু ক্যান্ডিডেট হয়েছি তো আমাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবে এই আশাই রাখছি Atmospheric drinking water converter machine pita rasoi khuloboi kha bobagra Atmospheric drinking water converter machine phita rawi phiyogirikha bobagra khumlung men administrative building go o machine no tuirok danani nangya automatic nobano ningjane tuyo convert khlaikimnai te totally purified tui ningi manai lokoro bobagra shaka o machine je kamiwo tuini bagi bial akami rogo solar system asu ruwi machine thapawi rjangnai wa tui rogo current dok thangibo machine ni tui joto lokoro ningi manai hini shaka bobagra bai kusatai kalayo TT-ADC hapango tipra mota asuru mani yaglo bobagra baza namani yaglo TT-ADC amchai te khumlung kherangbar sha khamnogo juda juda hamkaini samung tangjagai tongo obahni mangpli tabo kasai phairogo terek terek हवा से आ रहा है पानी यस हवा से हवा में जो ह्यूमिडिटी रहता है एटमॉस्फेरिक वो रहता है उसी को तान के अपने मशीन के अंदर इसको पानी बनाकर ये पीने का पानी फिल्टर्ड क्लीन अल्कलाइन पानी का पीने का पानी बनाता है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ में अगर आपके पास पानी नहीं है और ज़मीन में बोरिंग के में ज़मीन के नीचे भी पानी बहुत अंदर है तो ये मशीन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये हवा में जो पानी है जो एटमॉस्फेयर में है उसको तान के अपने मशीन से पानी को कन्वर्ट करके ये सबको देते हैं। ये बहुत तरीके से जहाँ में पानी का ड्रिंकिंग पीने का पानी का प्रॉब्लम है पूरे दुनिया में ये एक ऐसा नया टेक्नोलॉजी है जो पानी ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन देता है। ये पानी पीने के लिए एकदम सेफ है, ये पानी फिल्टर्ड है और ये पानी में पूरे अल्कलाइन प्रेजेंस है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है
और मुझे लगा कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे एरिया में लगा दें जहाँ में पीने का पानी का प्रॉब्लम है, तो आने वाले दिन में एटलीस्ट ये हमारे तिपरासा लोगों को रिलीफ देगा। स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होगा ये? देखिए, ये पानी, इसका पूरा टेस्टिंग किया गया है। ये पानी इज सेफर, इज एज गुड एज मिनरल वाटर, और इसके अंदर फिल्टर पानी है, यानी अल्कलाइन वाटर है। तो इसमें एक्चुअली मिनरल्स भी है और ये पानी पीने के लिए एकदम सेफ है। हमने इसको टेस्टिंग भी कराया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ISO सर्टिफाइड कंपनी से ये टेस्टिंग करके ही आया है। ये मेन बिल्डिंग से अभी शुरुआत है, गांव में कितना जगह में? देखिए, ये टेस्ट पायलट केस है। हम खेरेंगबार में भी लगाएंगे, क्योंकि जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको भी स्कूल में खुम्पुई में लगाएंगे, और उसके बाद गांव में अगर ये सिस्टम अच्छे तरीके से चला तो ये हम गांव में भी लगाएंगे। सिर्फ गांव में एक प्रॉब्लम है कि बिजली का, तो हम उसको शायद कन्वर्ट करके सोलर में करके हम करेंगे। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर, पानी ही ज़िंदगी है, तो हम चाहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए आज तक सब लोग ने बात किया है, काम बहुत कम किया है। ये बाहर का टेक्नोलॉजी है, अगर यहाँ में चलता है तो ये गांव में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये पायलट केस है, अगर ये अच्छे तरीके से चला तो हम हर जगह में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ADC गवर्नमेंट का तरफ से ये ऐसा मशीन कितना पीस लगाने के लिए? अभी पहले ये चले, अभी हम लोग ने 10 मशीन का ऑर्डर किया है, और वो हॉस्पिटल में भी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी और जोन वाइज भी करेंगे। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा तब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलेंगे। ये सिर्फ ADC के लिए नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए। ये अच्छा टेक्नोलॉजी है, ये इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, ये अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, ये यूरोप में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम त्रिपुरा में भी इसको इस्तेमाल करेंगे, ऑयल इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है, ONGC इसको इस्तेमाल कर रहा है, अगर ये हम लोग इंडिया में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। थैंक यू। बेलाइन। Ini bubakrani yagrangbo itele abrani IPF ti asamsa bodol sebai joto kuthumlai bubakrani yagrangbo itibra mathani bana romphaika। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को सूचना करने के लिए है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया। आपने इतने छोटे नोटिस में आप यहाँ आकर आपने हमें समय दिया है, थैंक यू वेरी मच। आज एक बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे तिपरा मोथा में हमारे पुराने फैमिली के रिलेशन के साथ बहुत पुराना संबंध है। गीता देव वर्मा हमारे तिपरा मोथा में आज ऑफिशियली ज्वाइन हो रहा है। तिपरा मोथा का एक ही पॉलिसी है, संकल्प है, थानसा। थानसा मतलब एकता, एकता मतलब यूनिटी। हम लोग थानसा चाहते थे, बहुत दिन से हमारा बात चल रहा है। हमारा डिमांड तिपरा लैंड हो या ग्रेटर तिपरा लैंड हो ऑलमोस्ट सेम है। हमारा उद्देश्य एक ही है, हम लोग तिपरासा के लिए काम करना चाहते हैं, और हमारा आइडियोलॉजी भी ऑलमोस्ट 99.99% एक ही था। इसी के लिए बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो भी हमारे तिपरासा लोग हैं एक होकर एक प्लेटफॉर्म में अपने दोफा के बारे में बात करें। मैं गीता देव वर्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बेलाई हम भाई गीता, आप आए हैं, उनके संग पूरे बहुत लोग आए हैं आज ज्वाइन करने के लिए। इनके पास भी बहुत प्रेशर था कि मत आए। गवर्नमेंट जॉब्स है ऑफ़र के लिए, चेयरमैनशिप ऑफ़र के लिए है, लेकिन इन्होंने सबको प्रेशर को छोड़ के इन्होंने पहले अपने दोफा के बारे में सोचा है। और ये इन्होंने मुझे कहा कि आई डोंट केयर अबाउट पोजीशन, आई डोंट केयर अबाउट पोस्ट, कुछ भी मुझे ऑफ़र किया जाए। 2023 में एक वन लास्ट फाइट होगा हमारा, और उस फाइट में गीता देव वर्मा और उनका पूरा टीम अनकंडीशनली, विदाउट एनी कंडीशन रख के अपने दोफा के साथ, अपने तिपरासा के साथ, और हमारा जो पुराना रिलेशन है इनके फैमिली के साथ, उसको देखकर आज वो तिपरा मोथा इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मैं आशावादी हूँ कि आने वाले दिन में और लोग भी तिपरा मोथा ज्वाइन करेंगे।
इसलिए नहीं क्योंकि त्रिपुरा मोथा में इनको लगता है कि हम पावर में आएंगे, पावर में तो हम आएंगे, इसके लिए ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको भी एक मूवमेंट में शामिल होना है जिसमें हम लोग पहले अपने त्रिपुरा साहब को सामने रखेंगे, उसके बाद अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखेंगे। ये बात कहने से बाद आई वुड लाइक टू ऑफर गीता देव वर्मा टू से समथिंग। Tui, koroksa Maharaja Tui, Tini Bini place no yakare, Bini Raspberry no yakare, Palace no yakare, Tini Tunghai, Amzona Hai Clay, Giant Yakai, Asu Dean da, a Kata Clay was just some Clay Tomani, Abusan Lubito, Jim Bukau Muti Clay. Bo Tunghai Costa Canyon couldn't Dorganaya. As I pay many bo, Mani Mushan over Grid, and Fox and over Grid pay many. Happen with the Prasaroni cost of the Pranachide, Tini Bo on Horja. Bini oil of money, এবং বজি রিঙ্গি তমানি অমন হচ্ছে ওয়ার্চু লেখা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং ত্রিপুরাল্যান্ড আজ জায়গা কোনো রকম তফাৎ করে 99.9% আরো সিমনি তফাৎ গায় जों थांजां लाइ मानो दिनै फिगेसन लायै जोंनि आन्दोलनो जों स्ट्रं खालायै त्रिपुरासारनि सार्भाइभ खालायनो तब एनसियर खालायनानै जों जाब्लाय मानि फिया इ जाब जामानि जे इउनिफिकेसन लायनायनि कक आबो जोंनि एनसि देबो मानो सिगां फैलाबोनो जों सामानि ब 6 रोजाबो पर्यन्त दङ जे थांजां लायनायनि ओमफ्राय आबो सुखे खालायबायमोन परे जोंनि सेकेन्ड सिएसि मिटिंखौ जों अबोनो जाबायका एनसि देबो मा जेटा हाबदान सामखायमोन जों आबोनो फुलफिल खालायनो जों त्रिपुरामा थाबाय थांजां लायनायनि बागै बा इउनिफिकेसन लायनायनि बागै कक सालायनो जों डिसिसन हालायमानि कियाबा आबोनो मनेन मतंजलिया मनोकुतंजले सन्तुष्टंजलिया मानि बागै हायनो हायबो एप्रिलनि 12 तारिखो देवैसा मीटिंग खालायै कन्फारेन्स नि कल खालायै सेल्फ स्टाइल डिक्लारेशन ब प्रेसिडेंट चंगिनाका जीएस रंग एजेटिस नारगि अब बेलेखन त्रिपुरा सामनि कपाला दुर्भाग्य सुदा अब सिमिया बीजेपी राव बाय सालायै बति बति के सालायै बनो मंत्री निबो सकगै रेखा माने ड्रप खालाय रेखा आनी कखाय हायजि बिनि मंत्री जों जतन सायमानो आबं का जिएरक इन्सुरेन्स खायने बागै 1000 रां खाथिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि सामपावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय तेरां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमारोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बरनि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकोमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575103-002/825-803-7592
email debburmanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tawo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kanangai mano tamni hanba bufro tamro patui thang ke pusia langmani musa titi krai hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by krengai insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano Bihik busai kok kisah bang lama baik busai bercoba jaka bihik patibung bobagra khon agur ni kores tila amsayo. Bihik busai kok khafilaya ngmabai choprov jaka busai bai bihik patibong bobagra khor aguni college tila amsayo. Patibong seven ka college tila amsayo. Bihik busai kisah konoti khapiang laibani abno kiting no busai Rahul Borua bini hik Jusna Borua no dabai tangkha te choprov kha iyaglo choprov jangnai burini busaje kok tamani nago phage thilana ling buma Jusna Borua no khosawai sakhamnago tlangkha phiaba belai sakhamyangmo bai jibi sakhamnago ribir horka tabuk belai sakhamyangai jibi sakhamnago sanglajagai tongo yaglo patimni koktomoni salka thane nai mothar patimon thayo thangka tei koksel gagnai busai Rahul Borua no romoi thanawa tubukha ঘটনাটা কালকে রাত্রে মা তরকারি জল দিতেছে আমার বাবা বলে রিমোট গায়ে ভাবি আমারে ফোন করছে আমার মোবাইলে ফোন ঢুকছে তো আমার বলে ফোন করছে আমি ফোন ধরছি তো এরপরে এই মার বলে গিয়ে কইছে তার কাছে ফোন করে তো মার লোক অনেকদিন ধরে ঝগড়াঝাটি তারা একটু ভালো কথা ভালো করে করে এরপরে মা কইছে যার দরকার হে ফোন করে আমি করতে পারতাম এই কথা কোন লগে দাও দিয়ে খুব দিছে তারপরে কয়টা গ্রুপ দিছে দাও দিয়ে একটা খুব এই জায়গাটা দিছে দিয়া আবার গেছে গা টিভির ঘরে থেকে রডাই না মাথার মধ্যে বাড়ি মারছে মা তরকারি জল দিতে দিতে দিয়ে বাড়ি দিতে পরে এরপরে তো মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে গা ওই এরপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ানোর পরে ওই পিঠে বাড়ি দিছে যা আমার মা কইছে আর কি শরীরের মধ্যে আঘাতের চিহ্নগুলি কিসের এই দিক দিয়ে মানে মাথার বাড়ি দেওয়ার পরে প্রচণ্ড মানে মাছ দূর করছে এই জন্য তো মা অজ্ঞান মা করতে পারে না এরপরে আমার মা ফোন করছিল মানে মারণের আগে শুধু আমি এতটুকুই চিল্লি শুনছি যে মা গো আমারে বাঁচাও এর দূর শুনে আমি আমার বাড়ির থেকে তাড়াতাড়ি করে গেছি গিয়া ভাইয়ের ফোন করে ভাইও বাড়িতে আসিল না ভাই এরপরে বাড়িতে গিয়া ডাক্তার কাছে আনছে পুলিশেরও ফোন করা হয়েছে আপনার বাড়িতে গিয়ে কি অবস্থা দেখছেন বাড়িতে গিয়ে দেখছি রান্নাঘরের মধ্যে আমার মা পড়ে রয়েছে রক্তারক্তি অবস্থা একদম রক্ত ভাসে গেছে এরপরে আমার বাবা বাড়িতে আসিল না গেছে মাইরা টাইরা বাড়ির থেকে বাইরে গেছে তারপর কোন হাসপাতালে নিয়েছেন তারপর বিএম নিয়ে নিয়েছি বিএমের থেকে জীবিত রেফার করছি এখন অবস্থা কিরকম অবস্থা এখন মাথা তো সিলিট লাগছে পিছনে রক্ত জমা গেছে মাথার ভিতরে কইছে এটা যদি 2-3 দিনের মধ্যে কমে তো ভালো নাহলে অপারেশন করে লাগবে এখন আপনার বাবা কই আছে এখন আমার বাবা ফুলকোতা পুলিশ আটক করছে আপনারা কি মামলা করছে আমি আমার ভাইয়ে সকাল থেকেই মামলা দৌড়াদৌড়ি করছি কি নাম মার আমার মার নাম জ্যোৎস্না বড়ুয়া বয়স কত বয়স 45 বাবার নাম রাহুল বড়ুয়া বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি আগরতলা কলেজ টিলা বিজয় কল্যাণ এখন কি চান আপনারা আমি চাইবার আমার বাবার খুব প্রচণ্ড শাস্তি ঝগড়া কি প্রতিনিয়ত করতো প্রতিনিয়ত মদ খেয়ে যা নয় তা আমার বাবা দেখতে পারে না আমার যাইতেই দিত না তাড়াতাড়ি আমি যাইলে বলে আমার মারে ইডা শিখাইয়া মাল লোকে বলে কথা কয়ে বেড়ার বলে আমরা কই বেড়ার লোকে বিচ্ছার ব্যবহার করতো মা বাড়িতেই থাকতো না বেড়ার বলে আমরা কই বেড়ার লোকে বিচ্ছার ব্যবহার করতো মা বাড়িতেই থাকতো না সবসময় সকালে 7টার সময় বাড়িতে সন্ধ্যার সময় যায় ছান করে দুটা ভাত খেয়ে আবার একটা দোকান আছে দোকানে কাজ করতে এরপর আবার একজনে করে রান্না করতে কইরা 10টার সময় ঘরে যাইত সকালে 7টার আগে রান্না কইরা মা বাড়ি রাত্রে আবার 10টার পরে গিয়ে রান্না করে তো এর মধ্যে কেলিকে দুপুরে বলে দেখে আমার মা কাজ করে পারে না দিত তুমি একটু লইয়া খেতে পারো তুমি সারাদিন ঘরে টমটম ইচ্ছা ধরলে চালায় না ধরলে চালায় না তুমি তো একটু ভাত লইয়া খাইতে পারো রুজি তো করে একলা লেগে না সবাইরই তো দেয়
এই কথাটি কয় যে মার লোকে এইসব ধরনের আর মারে শুধু সন্দেহ আমার ভাইয়ের লোকে কথা কইতে পারে না, আমার ভাইয়ের লোকে নানা রকম সম্পর্ক দিয়া কথা কয়, আমার জামাইয়ের লোকে কথা কইতে পারে না, আমার জামাইয়ের লোকে নানা রকম সম্পর্ক নিয়ে কথা কয়, কেউই দেখতে পারে না। সেদিন একবার ঝগড়া লাগছে, প্রচণ্ড ঝগড়া, পাড়ার প্রতিবেশী সবাই মিল্লা করে সমাধান করে লিখিত দিয়ে সেটা করছে যে আমি আর মদ খাইতাম না, মারপিট করতাম না, কেউ লোকে কিছু করতাম না। তারপরে এই লিখিত দেওয়ার পরে মানে 3 দিন ভালো আছিল, মদ খাইছে না, ভালোই ব্যবহার করছে। এরপর থেকে রোজ দিন মদ খায় আমার গালিগালাজ করে। তারপরে তো আমরা সবাই বাবার বিরুদ্ধে কথা কইছি, কিন্তু আমার বাবা দেখতে পারে না, আমার বাড়ি যায় না, আমিও ফোন টোন করি না। মা প্রায় সময় একলা থাকে, দেখতে অনেক সময় সন্ধ্যার সময় তাড়াতাড়ি কাজ সেরে লাইলে ও সন্ধ্যার সময় দোকান খুলনের আগে আমার মেয়ে তো প্রায় সময় যাইতো, আমার মেয়েটার একটু দেখতে যাইতো, এইটুকুই। আর আমার বাড়ির ভিতরে আমরা কোনো ঝামেলা নাই। আর আমার বাবা এইসবে একলাও করতেছে। আমার বাবা, আমার ঠাম্মা, দাদু, ভাই, আমার কাকার তো ভাই, কাকার তো বোন, কাকা, কাকি সবাই মিললে এইসব যুক্তি সারাদিন তারা বাড়ির বেড়া ফেলে ঢুকে এইসব যুক্তি লয়। কি করে আপনার বাবা? আমার বাবা টমটম চালায়া জানেননি, টমটম চালায়া 10,000 টাকা বন্ধন দিতে পারে না, 1 টাকা ঘরে খরচা আনে না। এরপর সব কিছু মা করে, তারপরও মার লোক এইসব ত্রিপুরা শিকলা খরমনি রমজাখা মামলা ইয়াগর নাহারকা বিশালগড় থানায় নামথা ত্রিপুরা শিকলা খরমনি মুঙ্গই মামলা ইয়াগর নাখা বিশরামগঞ্জ থানা শিকলা খরমনি মুঙ্গই মামলা ইয়াগর নাওই দরবার নগর হরকা মামলা নাম্বার 32/22 আন্ডার সেকশন 279/304A/18 B Act খরকসা নিমুং ওংখা হকু দেবরমা উমর নুচিথাম বফানি মুং সুরন দেবরমা তে খরকসা বিদ্যুভূষণ দেবরমা উমর 32 বফানি মুং নিদুভূষণ দেবরমা নক বিশরামগঞ্জ দেওয়ান বাজার আমচায় থানা তাল ছানি সারিংনি জরাও হকু দেবরমা তাই বিদ্যুভূষণ দেবরমা TR007A1895 নাম্বার বুলের মালখং প্রমোদ নগরনি বিশরামগঞ্জ বখাক ফাইতে নিব উমর দক জিবানি চাকরানো থুতাই রেফাকা পাতিমা থাইনো লাংমা চখা উমর চাকরা যাদুমণি দেবরমা লগে লগে নকত মাম্মানে ফাইসবেকে বিশরামগঞ্জ থানা পুলিশ তৈ অশিকলা খনিনো রমৈ তালাং থাঙ্গা থানাও অপাতিমানো তৈ উরপাতিও থাঙ্গা বিশরামগঞ্জ থানা রমজানা শিকলা খনিনো দরবার নগর টিসাজাখা গতকালকে সন্ধ্যা 6:05 আমরা আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে প্রমোদনগর এলাকায় একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তখন আমরা খবরটা পাওয়া মাত্রই 2-3 জন অফিসার প্রমোদনগর পাঠাই এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্টের অবস্থায় আছে এবং সেখানে যারা অনেক পাবলিক জড়ো হয়েছে, তারা 2 জন চালক এবং অন্য অপর আরেকজনকে সেখানে ডিটেইন করেছে। তখন আমরা প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি করে গাড়ি এবং 2 জনকে অ্যারেস্ট করে থানা নিয়ে আসি। গাড়িটা কি গাড়ি ছিল? এটা বুলেরো গাড়ি ছিল। গাড়িটার নাম্বার ছিল TR007A1895 বুলেরো পিকআপ। তখন আমরা ওইখানে খবর পাই যে লোকটাকে গাড়ি ধাক্কা দিয়ে জখম করেছে সেটা ওনাকে বিশরামগঞ্জ হসপিটালে প্রেরণ করেছে। তখন আমাদের অফিসার বিশরামগঞ্জ হসপিটালে যায় এবং ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে। তখন ডাক্তারবাবু জানিয়ে দেয় যে ওই লোকটা মারা গেছে। তখন আমরা ইনকোয়েস্ট করে ডেড বডি মর্গে পাঠিয়ে দিই। তারপরে আসামিকে আমরা থানায় নিয়ে আসি। পরবর্তী সময়ে থানা থেকে যখন আমরা মেডিকেল করার জন্য অথরিটির নির্দেশ মূলে আমরা বিশালগড় হসপিটালে পাঠানোর চেষ্টা করি, তখন আসামির গার্ডিয়ান এবং সঙ্গে আরও প্রায় 40-50 জন লোক তারা বাধা দেয় আমাদের এবং বলে যে বিশ্রামগঞ্জে মেডিকেল করানোর জন্য। পরবর্তী সময় আমরা অথরিটির নির্দেশ মূলে বিশ্রামগঞ্জ হসপিটালেই আমরা মেডিকেল করি। তো তারপর আমরা আসামিদের বিরুদ্ধে একটা সমটো কমপ্লেন নেই, যার নাম্বার হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জ পিএসের কেস নাম্বার 32/22 আন্ডার সেকশন 279/304A, তারপরে 187 MB Act।
তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করে লকআপে রাখি এবং আজকে তাদের কোর্টে প্রেরণ করবে। স্যার, যাদেরকে আপনি অ্যারেস্ট করেন স্যার, তাদের নামটি একটু বলবেন। যিনি গাড়ি চালিয়েছিলেন চালক হুকুদেব বর্মা, বাবার নাম সুরেমদেব বর্মা, বাড়ি বিশ্রামগঞ্জে। স্যার, অপর আরেকজন ছিল বিধুভূষণ দেব বর্মা, ওনার বাড়ি দেওয়ানবাজার। বাবার নাম স্যার? আর ওনার বাবার নাম হচ্ছে মৃদু ভূষণ দেব বর্মা। স্যার, কাইন্ডলি আপনার ডেজিগনেশনটা? আমি ইন্সপেক্টর যতীন্দ্র দাস, বিশ্রামগঞ্জ। দলের হাঙ্গর আমবাসা জোনাল চেয়ারম্যানनि শাখাवा राजेश देबरमा मुगै खरगसा बिजेपिनि नेता एरेन कक्सेल जामानि कफिरका জোনাল চেয়ারম্যান প্রেমলাল মলসম। দলে হাঙ্গর আমবাসা জোনাল চেয়ারম্যানनि শাখাवा राजेश देबरमा मुगै खरगसा बिजेपिनि नेता एरेन कक्सेल जामानि कफिरका জোনাল চেয়ারম্যান প্রেমলাল মলসম। কক্তমাংকা আমবাসা করমছারাও কাইসা তৈরি তেইকিস নামজাগুন তৈরি রাং অহै পरै ख्लायहने प्रेमलाल मलसम न कक्सेल जामानि राजेश देबरमा मुगै खरगसा बिजेपिनि नेता एरेन कक्सेल जागमनो कक्तम बसंगो स्राय ख्लायका प्रेमलाल मलसम बसाका बिजेपिनि नेता राजेश देबरमा कक्सेल जामा हाय बमुंसा सामं ख्लायको ते थिनांगो बो ख्लायग्ला अबो हाय एरें केसिकेरिनि कक्सेल जामानो सेजाका प्रेमलाल मलसम ते अबो हायके एरें केसिकेरिनि कक्सेल जावै दंनानि बो कक्सरखा कखम पाननानि बिसिक्तै लामसावको स्रांसाति हाबा लग्रि बखाक्ति नरम लगे दंगो आं सुशीला जोंतिनि काइसा तिप्रा मथानि आदं बाय मालायखा हायनो हाय नरम बाय कक नरम बुस्कांगो कक सानानि बागै के सारनि मुंगाखे प्रेमलाल मलसम बहंखे दलाय जुनाल चेयरमैन सार पुइलानो सिनि हाबा लग्रि बखाक्ति बेलायखेन हामबाय दै चिबाया फारो सार जों जिता खनामानि निनि मुंगय जारानाकि गुजफि सौ बाक्सा काइसा सामुंनो तुयै नाय जेटा कि नरक तुई टेंकी तांगमानि नो तुई नाय ननो रांचाओ बा हाय माने बयनो ठकगो आबा हाय रखनाय साव नै आकनि जों किसा खनामान सार आकगले बसो जते गुबै जों नि कुक्तिनि खनालासिनाय बेले हामबाय जोंनि ताखु मेडियानो कौंखा आंसान मुजुं माने कौंखा माहाय आनी कमलाचरा विलेज कमिटिनि बिसिङाव काइसा सेगुनपारा आरो रांखल बस्ती आरो एफएफसी फानबाय पंचायतनि आबो कुनु सब जुनालनि गैया ते जुनालनि गैया आबो काइसा जस्ट पंचायतनि एफएफसी फान ओमफ्राय आबो 2021-22 आबो काइसा वा अर्डार स्नामै काम स्टार्ट खायदिखा ओमफ्राय आं किसा खानाखा मिया आनि एलिगेशन तु तै यूट्यूब रगो नुखा तै मीडिया रगो आं थाइसिं नुखा जे आं ओ टेंकिनो ठीक मते तांगिया तै आं आरोनि दुर्नीति खायका रां चाखा हिनै प्रेमलाल मलसम हिनै थाइसिं आं नुखा नुमानि परेनो आं बेलाय वानाखा कारण जतनो साइमानो जे 2021 जे मार्चनि परेनो जिनि कमलासरा पंचायत कुनु पंचायत किरिखा आबंखा काइसा रिजल्ट उंथांखा 2021 मार्च 9 तारिखनो एरपरे जिनि एडीसी हाबां फायका एडीसी हाबां फायमानि लगे लगे आं एस ए आम्बासा सब जुनाल चेयरमैन हिसाबै आनो एपॉइंट खायका एडीसी गवर्नमेंट एरपरे आं एडी सब जुनाल बाय कुरुंखा फिया आरो जे मिया किसा राजेश देव बर्मा आनि अपारानि कमलासरा विलेज कमिटिनि नो बो अंखा काइसा बनि चरित्र आं मासासिनाय पुइला बो 2021-22 आरो तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करैबा आरो जोंनो बो तिब्रा मथाव किसा हिमाबा गरीब रक इनै आहायनो जस्ट रेगा रक सामुं खायदेन बागै बनो दायित्व रिरिखाचो तिब्रा मथानि उंगै जों नुं रेगा रंनि सामुं किसा नायदि इनै जों बनो दायित्व रिरिखा रिमानि परे बो प्रोजेक्ट नावै गोबांमा एलिगेशन फायका बनि मुङे कारण जब कार्ड रगो 10 दिन प्राय 12-13टा जब कार्ड 10 दिन हंकाय आउटपुट फायो डेली 180 टाका खाय जुदि आउटपुट फाय हंकाय 10 दिन 1800 रां रो बयनि जब कार्ड नावै बो 1000-1500 हायके कालेक्शन खायो खायमानि परे आनि आरो इनफरमेशन फायमानि परे निनि तिब्रा मथा खरगसा मेम्बर कुनु इलेक्टेड मेम्बर या जस्ट पारानि काइसा लोगेरि नाय बो हाय एलिगेशन नि गोबां बरो आने कमप्लेन रिमानि परे आं नरि रिखा ग्रुप लीडर तोनै लिया परे जे एफएफसी फाननि जे टेंकी तांमानि आरो जों आं एसए
आरो चेयरमैन हिसाबै चेयरमैन कुसुकुरुई गे आज एस आरनि जेहेतु कमलाछरा आनि विलेज कमिटी गे आं सिबि सिनियर तरबे आनो इंचार्ज आनो जुक्ति नाखा आं साखा जेहेतु आनि विलेज कमिटीओ ओ तुइ टेंकी नाय नरक गाहाम खायनो ओ काम न तांनानि अंथुन आं तो जस्ट इनफरमेशन बा जुक्ति रिमान नाय किंतु गाहाम खाय नरक तांगरिदि खरकसा न नावे ओ लोकल नि ब्रक न नावे गे आं सामानि लगे लोकल नि ब्रक न खरकसा नाखा ओ काम नायकानि खायनानि बागै गे नामानि परे बब मिस्त्री ठीक खायका ठीक खायमानि परे आरो किसा ओ जे दायित्व नानाय ओ जे टेंकी तांग्रनाय हिनि दायित्व नानाय बाय आनि विलेज सेक्रेटारि किशोर जे अधिकारी ब्रक किसा कम्युनिकेशन गेप अंखा माने माहिंखा जे बोनो स्टेमेट सिमी याफारखा ओ मिस्त्री रखनो गे ड्राइंग याफार रिलिया गे स्टेमेट तो पूरा सिजे गया ओ ड्राइंग बाहाय के डिजाइन होनाय ब्रक तो सियां थांगा तांखा किसा तांगमानि परे आं जेहेतु खबर मानै आं सब जोनाल चेयरमैन आं खबर मानै आं कल खायका आरोनि सेक्टर इंजिनियर शशि मोहन देव बर्मा एवं पंचायत सेक्रेटारि किशोर अधिकारी ब्रक नरहका रहमानि परे थांखा थाङै गुबै नो जे ओ ड्राइंग नि मते खलायाबा किसा आरो जुदा थांखा अंमानि परे काम मथाक जाखा मथाकमानि परे वातिरो फाइमान बागै वेदारो खामियानि बागै असामु खलायमायां थांखा इनके जुदि ताबुकtai sa abono पंचायत सेक्रेटारि ओ जे दायित्व रिमानि abono पाथगै सबायै हायना हाय रोड जेति ड्राइंग सिस्टेम खायनानि बागै थांलायखा कामो ताबुक प्रोसेसिंग चलि दङ आनि प्रश्न खाय माहायसे आनि ब्रह्म रिप्लाइ मुचुंमानि कंखा माहायसे आनि आबो कुनुमते आं आरो इनभल्व क्रय बा आं रां सामानि क्रय कारण आं जुदि रां सामान तो हंकाय ओ एफएफसी फानि अकाउंट चेक खायथुन आबो अपडेट खायमानले आरो बोसोर बाजेट अंखा 3 लाख फानंथुम 4 लाख फानंथुम orang पेमेंट दिंखा आबो नायथुम गभर्नमेंट बा पब्लिक खनो नायदि आबो तो अधिकार दङ पंचायत तो जतनि नो निनि जनगण सारदन नायमानो ओ वाकनि अगेंस्ट ओ टेंकी नि अगेंस्ट बोसोर रां तिसा जाखा आबो स्राय नायथु जुदि तिसाजागै जुदि orang गुबै स्पेन उंत हंकाय आबंकाय तेगेसाको किंतु तिनि जरातै आं खबर नाका आं तो आसु पंचायतको थांलिया कारण आनि तो 110 टा विलेज कमिटी दङ आं तो एसे दलाय जुन चेयरमैन हिसाबै पॉइंट मामानिबा हायफोनो आं जत विलेज सेक्रेटारि बाय ओवरफोन बाय आं कम्युनिकेट दङ ओंखाय आजागोन आं सान नुचुं ओ जे आनि बुङै एलिगेशन रिनाय आबंखा आनि पिसने नांथां माने अर्थ नाबो राजेश देव बर्मा कमलाछरानि बो खरकसा आरो रांखल जुगमा बाय By election chongor do bus ko toni boy gazam imule shudi brai bor mor kok to matune bus kanga kasha kani ko bothona toi kokhenka নেশায় আকৃষ্ট ছাত্র যুব সমাজ নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বে বলেছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটি অলি গলিতে ছাত্র যুবরা নেশার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ছে এই ত্রিপুরা দেখতে চেয়েছিল মানুষ এর জন্য ভোট দিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই কথাগুলো বলছি এই কারণে এই সবে মাত্র 8 বছর কেন্দ্রীয় সরকারের 8 বছর পূর্তি হয়েছে 8 বছর আগে ভারতবর্ষের চিত্রটা একটু ভেবে দেখুন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোন জায়গায় ছিল পেট্রোপণ্যের মূল্য কোন জায়গায় ছিল গ্যাসের দাম কত ছিল 450 টাকা গ্যাস কিনতাম আজকে 1000 টাকা 1100-1200 টাকা হয়ে গেছে আমাদের এই রাজ্যে পেট্রোল হাইস্ট ছিল যখন চিৎকার শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহেব তখন পেট্রোলের দাম 62-63 টাকা ছিল আর এখন 100-এর উপর ডিজেলের দাম একই জীবনদায়ী ওষুধের দাম মানুষের নাগালের বাইরে নির্বাচন আমরা করে দেখাবো নির্বাচন হবে ওই ভোট কেন্দ্রে ভিতরে কেউ কিছু করতে পারবে না আমার ভোটারদের কাছে বিল থাকবে ইলেক্টরসদের কাছে বিল থাকবে আপনারা সকাল সকাল গিয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়ান আগে ভোট পরে চা বিস্কুট খাবেন বাড়িতে এসে কিন্তু ভোট দেবেন কোথাও যদি কোনো ব্যারিকেড করার চেষ্টা করা হয় আমরা নাম্বার দিয়ে দেব আপনাদেরকে পরের
সপ্তাহে আমি আবার এসে আপনাদেরকে নাম্বারগুলো সব দিয়ে দেব, দেন অ্যান্ড দের আপনারা সেই জায়গায় ফোন করবেন। কিন্তু এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সত্যের জয় হতেই হবে, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের জয় হতেই হবে। I am with you. I stood beside you. And in the future also, I'll stand beside you. এই দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে আমরা। দেশের মান সম্মান বিদেশে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। উপরাষ্ট্রপতির ডিনার ক্যান্সেল হয়ে যায়, উপরাষ্ট্রপতির প্রেস মিট ক্যান্সেল হয়ে যায়, কারণ ওই নূপুর শর্মাদের মতো লোক যে সমস্ত উক্তি করেছেন, ভারতের আমাদের দেশবাসীর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন আমার অনেক রয়েছে। এ রাজ্যের মানুষ বাঁচে কতদিন, একটা বয়স তো আমাদের হয়েছে। মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়ার ইচ্ছেটাই আমাদের প্রাধান্য সর্বদাই পেয়েছে। এই ইচ্ছেটা শুকিয়ে যায়নি, এই ইচ্ছেটা আজও অটুট, কারণ মানুষকে আমরা ভালোবাসি। আমরা যে ছোটবেলা থেকে ছাত্র রাজনীতি করি, এনএসইউ করেছি, একটাই কথাই বলা হতো যে ধর্মের নামে কোনো রাজনীতি করো না, জাতপাত নিয়ে কোনো রাজনীতি করবে না, একটাই আমাদের ধর্ম হোক মানবতা। মানুষ মানুষের জন্য, মানুষের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করো। আমাদের ছাত্র জীবন এনএসইউ থাকাকালীন আমাদেরকে এই শিক্ষাই প্রদান করেছিল। ওই শিক্ষাটাকে পুঁজি করেই আমাদের পথ চলা। কর্মচারীদের দিয়ে না দিয়ে বলছে 7 পে কমিশন দিয়ে দিয়েছি, ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর শুধু 0.32% বাড়িয়ে 2.57 করে বলে দিচ্ছে যে আমরা সরকারি কর্মচারী পেনশনার্সদের আমরা 7 পে কমিশন, পে স্ট্রাকচার পে কমিশন দিয়ে দিয়েছি। বছরে 50,000 চাকরি দেব, রোজগার দেব। কোথায় সেই প্রতিশ্রুতিগুলো? একটা প্রতিশ্রুতিও তো রক্ষা করতে পারিনি। 10,323-এর কথা বলা হয়েছিল, সুষ্ঠু আইন মেনে সুষ্ঠুভাবে আমরা তার সমাধান করব। কোথায় করলো এরা? কত সুন্দর ত্রিপুরা বানাতে পারি আমরা। আইটি সেক্টর আমরা কত ভালো কাজ করে, শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারদের আমরা কত সুন্দর। Republican Party of India Srangshalo Kasha Panda Songzaka Bubagra Khor Agune Mukhodara Auditorium Hall Nago Republican Party of India Srangshalo Kasha Panda Songzaka Bubagra Khor Agune Mukhodara Auditorium Hall Nago Manjaka Pandabu Republican Party of India ni Haste Kasko Shoitojit Das TU IRPC ni Kasko Anto Deborma Tangfang Dili Deborma Kubi Kubuni Adoro Chate Mushike Pana Chengirika Manjakne Adoro Ashala TU IRPC ni Kasko Anto Deborma Koktuma Thune Biskango Shaka Republican Party of India rok Tebrogni Shanmung Manthai Choktai Nati Jesa Bodolo Fono Tangnai Hini Kokshaka Manthai Marani Bagai সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা আজকে বড়ই আনন্দিত। আমরা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া পার্টি থেকে আমাদেরকে টিইউআইপিসি তারা ইনভাইট করছে তাদের সেমিনারে, 1 ডে সেমিনারে। আমরা গত 2 দিন আগে আমরা পেয়েছি, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো পলিটিক্যাল দল আমাদেরকে এখনো ইনভাইট করে নাই। তাদের সেমিনারে আমাদেরকে দেখেছেন, ইনভাইট করেছেন, আমরা এসেছি। আমরা বড়ই আনন্দিত, কেননা ওরা তাদের রিপাবলিকান পার্টির অফ ইন্ডিয়ার পার্টির পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট সত্যজিৎ দাস এবং জিতেন দেববর্মা আমাদেরকে ইনভাইট করেছেন। আমরা অনেক কিছু আলোচনা করেছি। তাদের দাবি এবং আমাদের দাবি দেওয়া নিয়ে আমরা একত্রে জয়েন্টলি আমরা ইদানিং করতে যাচ্ছি, কেননা মিনিস্টার এর চিঠিও আমরা পেয়েছি রামদাস আথাওয়ালির জি কেন্দ্রের মিনিস্টারের। তার জন্য আমরা একত্রে আজকে সেমিনার করতে যাচ্ছি। পরবর্তী সময়ে আমরা কি করা যায়
আমাদের TUI-RPC এবং রিপাবলিকান পার্টি অফ দ্য ইন্ডিয়া, শুধু আমরা এটার মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো না। যদি আমাদের মথা প্রেসিডেন্ট বা তারা ডাকে ওইখানে আমরা যাব, কারণ কিছুদিন আগে আমাদেরকে মহারাজ ডেকেছিলেন, আমরা ওনার সঙ্গে জয়েন্টলি আমরা কিছু কাজ করতে যাচ্ছি। যদি CPM ডাকেন, কংগ্রেস ডাকেন বা বিজেপি ডাকেন, আমাদের কোনো বাধা ধরা নাই, আমরা যাব। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পাবলিকের জন্য কতগুলো AYM স্কিম, কতগুলো ছোট স্কিম, কতগুলো ছোট বাগান করে দেওয়ার জন্য এবং আমাদের রিটার্নিসের জন্য যে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে যে ইমপ্লিমেন্ট করার কথা ছিল, এইগুলো কিছু বাকি আছে। এইগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমরা সরকার বাহাদুরের কাছে আমরা অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিয়েছি। মাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার, ত্রিপুরার CM, ডেপুটি CM, চিফ সেক্রেটারিকে আমরা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। ওরা এখন এফেক্ট হচ্ছে। তার জন্যই আমরা আজকে আমাদের এই সম্মেলনে, এই সেমিনারে আমরা আমাদের সত্যজিৎ দাস এবং জিতেন দেববর্মার সঙ্গে আমরা কথোপকথন হবে এবং সমালোচনাও করবো। আমরা যেটি ভালো আমরা ওই দাবিগুলো আমরা তুলে ধরবো। আমি TUI-RPC জেনারেল সেক্রেটারি, উনি হচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্ট দানিয়েল বরক। আপনার নামটা? অনন্ত দেববর্মা। এটা সেন্ট্রালি পার্টির সিদ্ধান্ত যে বিভিন্ন জনসাধারণের যেমন ST, SC, OBC সবার যে দাবি দেওয়া আছে, ঘরের জলের, ইলেকট্রিসিটি সবকিছু মৌলিক যেগুলি আছে সেগুলি নিয়ে মহাকরণ অভিযান এটা সেন্ট্রালি আমাদের সিদ্ধান্ত। সেটা কলকাতা সহ, পশ্চিমবঙ্গ সহ, ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর সবখানে এটা চলছে পার্টির তরফে, সেন্ট্রালি ডিসিশন। আমরা এটা এখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা টাইপ অফ সেমিনার এটাকে আমরা আলোচনা করব। আজকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেমিনার আলোচনা করে তারপর আমরা জায়গায় ব্লক ডেপুটেশন, ডিস্ট্রিক্টে DM ডেপুটেশন এবং সেক্রেটারিয়েট অভিযান এগুলি হবে। কিন্তু আমরা ইলেকশনের কারণে সেটাকে সেমিনারের রূপটা এই কারণে দিতে হয়েছে, কারণ ইলেকশন চলছে ত্রিপুরাতে, আপনারা সবাই জানেন, বাই ইলেকশন 4টা কনস্টিটুয়েন্সিতে। তাই আমরা যেটাকে সেমিনার হিসাবে আজকে সবার মধ্যে আলোচনা হবে। মহাকরণ অভিযানটা পরে হবে, কারণ এটা ইলেকশন কমিশন থেকে পারমিশন নিতে লাগে, এইসব করতে লাগে। সেই কারণে এটাকে একটু আমরা ডিফার করেছি। আমরা জানিয়েছি, এটা ইউনিয়ন মিনিস্টার, আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন, ওনাকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি যেহেতু ত্রিপুরাতে একটা বাই ইলেকশন সিচুয়েশন আছে, উনিও জানেন। তা আমরা সেটাকে মহাকরণ অভিযানটা করছি না, এটা সেমিনারের মতো আমরা সবাই মিলে এখানে একটা আলোচনা করবো। পার্টির সমস্ত লোকরা থাকবে, ব্লক থেকে এসেছে, ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছে, ওদের সাথে আলোচনা হবে। 100-150 জন লোকের মধ্যে থাকবে, আলোচনা হলে তারপর সেখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, ব্লক, ডিস্ট্রিক্ট, তারপর সেক্রেটারি, ডেপুটেশন আমরা মিলিত হব ধারাবাহিকভাবে। আপনার নাম আর ডেজিগনেশনটা? না, আমার সত্যজিৎ দাস, রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া, যেটা RPI বলা হয়, সেটা আমি স্টেট প্রেসিডেন্ট। আর ইউনিয়ন মিনিস্টার যিনি রামদাস আঠাউলে আছে, উনি Tiene cobro por tu lado, solo le cobro por tu lado, porque yo iba a tener